Alors les gars, ni vidéo in konna la amena baro ke Ukraine ni Russie ka ko ine kan nya expliquer yana ka fo ko au fur et à mesure kele be ka tawro jambe bo histoire chama bari kalama amba essayer ka baro badin de ke kele in source kan en plus Donbassi ka ya décider togo di ka fo ku be wuli ku ka indépendance ni o bolen ko fe Vladimir Poutine ya décider togo di ka sura suta ka fo ka beta bin Ukraine kan amba essayer ka baro ke ko be debrief nyon fe afene baga vi fo yana dans commentaire o bolen ko fe les gars nya fo yana ka fo ko kele in konna la ambe bo histoire u kalama dongodo donc révélation do de nana ke mun kera sababu ye Donbassi ka wula ka fo kube kele ke pour que ka se ku ka autonomie soro ku ka indépendance soro donc amadogo mo silanya expliquer ana ka fo ko depuis 2014 wakati la uni Donbassi ka ube kele la mo nu bu ka indépendance ko donc abna fo Ukraine gouvernement ku décret do signé ka fo ko marsi kalom ku soro su yere ku préparer ka ban ka fo ku nata bi Donbassi ka ka yenko bampe u ka mine ka fara Ukraine kan donc abna fo Vladimir Poutine nu boro kala ma jona wi a décidé ka intervention ke en plus uga kele en konna la ku bora document do ka mo ba ira ka fo ko décret signé Ukrainien a président fait ka fo ku ngata intervention do ke roina et pourtant accord dobe Ukraine ni Donbassi ka oni nyonche anu ba wele ko accord de Minsk o de ba permettre ka fo ko kele ka ban Ukrainien ni Donbassi ka oni nyonche mo munu buga indépendance ko donc France ni Allemagne de ku Ukrainien nga garantie dans accord ina o bolen ko fe Russie de ku ka Donbassi ka o fene soutenir o wakati la donc malgré que accord signé ko fe Ukrainien ku ka continuer tuguni ka Donbassi ka o kele le 16 mars 2021 wakati de la Ukrainien fin blakata Donbassi ka o kan u ka oro do ci donc mogo mugani code ni torala Ukrainien nga sura su nu ka kelege mino commencer ka gere pro séparatiste nu nga oro la Donbassi ka ni fen nu ka oro la u ka commencer ka gere don doni jaja degré signé du bolo mumba ira ka foko marsi kalo en konna la u nga ta bioro en ka yenko bampeu donc Ukrainien ku musigina e ka foko irisu bese kana intervention na olu ka oro la donc kana ulu kele donc abina fo langue officielle fla de kume Ukraine no e Russie kan ani Ukraine kan donc langue officielle la kele na fo français ba on fait togo mi kan fla de kume fo administrativement kan fla de kume utiliser no Ukraine kan ani Russie ka kan bon ou ka nationalisme munu be fanga la olu de a décidé ka loi do voter ou ka constitution konna la mumba permettre ka foko Russie kan a bo langue officielle la donc a toto Ukraine kan doron nya fo yana ka foko région do be Ukraine konna la no e Donbassi e o yoro chama be olu e russophone de c'est-à-dire wola Russie kan de kono en plus ou be Russie kan de mais donc nya fo yana déjà ka foko Ukraine konna la mo ba de ne be do be Ukrainien kan fo do be Russie kan fo et tout Russie kan fo la ou fene ka chain tellement al ville do be ou be Ukraine fait mais a bilu konna la Russie kan mena ou de ka chain trop donc de fait que Donbassi ka bora kala ma ka foko ou be fait ka o loi voter mon ba permettre ka foko Russie kan te langue officielle e blin donc mon wola Russie kan kono donc nous be ka barake Russie kan kono non na boy ou be défavoriser donc nous be Ukrainien kan mais administration ni fait kono au lieu de be en plus au lieu de favoriser bien donc on a no yele ka foko ou fene ka bimo la ou ka bofanto la ou a décidé ka wuli ka militer ka foko ou be fait ka autonomie ta au début ou kunte séparatisme ya la c'est-à-dire ou kunte fait ka fraka bo Ukraine na ou kumbe fait de ou ka autonomie ka duma ou ka indépendance ka duma pour que ou ka se ka barak ou ka kani fauna donc Ukrainien on nationaliste ou volé au kalama ou fene a décidé ka kele déclencher ou là donc a commencé ka kele parce que ou ko kube fait ka du ko séparer ka bo Ukraine na donc amena ou be kele la donc quel instant Vladimir Poutine nana et 600 ka foko accord de Minsk be Ukrainien ni Donbassi ka ni nyonche o bela Ukrainien be ka continuer ka accord in soso ou be ka fon black na djini Donbassi ka ou kan vous ka mo fara dongo nya expliquer on a parlé passé ka foko depuis kelen damne na 2014 wakati la kanabla 2021 mo min tora kele la abe mo batan nan bo mais mo chaman te kalama en plus Occident mo ka media ou te son fo en plus comme be teme Donbassi konna la mo chaman ku to kalama parce que le fait que kelen kuma Ukrainien ont touché bien ku te se ka bo kalama parce que Occident bo au lieu de fait no lube mo fait ni mo touchera au ladron bien be bo kalama mais et pourtant kelen kuma ro ina depuis 2014 wakati la Ali malgré que accord signé Ukrainien ni Donbassi ka ni nyonche o bela Ukrainien ma kele jo ou continuera ka kele ke ou be fait on blagata djin ou ka mo kan wakati be Poutine nana bode kalama ka foko Russie kamena munu be Ukraine konal accord buni Ukrainien ni nyonche ka foko kele ka dabla o bela Ukrainien te ka kele dabla o be ka continuer ka kele ke en plus o bolen ko fe laydu kan ban feneni Occident mo ni nyonche ka yira ka foko Ukraine te se ka fara autant kan en plus autant mo te se ka nanu ka kele ke mina bawye yen donc a mina fo ou te kan bonya donc a ngunu kan mena fene américain fait ka yira ka foko dugu do be Russie frontière la nuba wele ko Georgie oni Ukraine ka foko angania bu kono ku fara autant kan
Et pourtant 1991 wagati la URSS cilen en plus accord min siena américain ni russiw ni ɲɔgɔn cɛ k'a yira k'a fɔ ko jamana kɔrɔw tɛ fara OTAN kan donc u bɛ ka continuer k'o fɔ tuguni. Poutine y'i sigi k'a fɔ ko layidukan minnu dira OTAN mɔgɔw fɛ u bɛ k'an filɛ jɔn ye u bɛ ka continuer k'an nɛgɛ k'a fɔ ko accord b'an ni ɲɔgɔn cɛ nin tɛ kɛ accord bɛ signé k'a fɔ ko kɛlɛ tɛ kɛ kɛlɛ bɛ ka continuer ka kɛ Russie kan maintenant u bɛ ka sa don o don o bɔlen kɔfɛ accord min fɛnɛ b'an ni Occident mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko u tɛ jamana kɔrɔ ninnu fara fɛn ninnu kan u bɛ ka continuer k'u fara u kan nin yɛrɛ ka manamana ko kana k'a kɛ i n'a fɔ u bɛ k'an nɛgɛ ka kow kana Poutine fɛnɛ y'a décidé ka kow ta en main sans ka kuma yɛrɛ bɛɛ dabila ka fanga utiliser sisan. Donc an bɛ balmona fin 2021 wagati la ka n'a bila 2022 kɔnɔna la Vladimir Poutine commencera k'a ka sɔrɔsiw ta a ka tanki n'a ka char n'a ka hélico ni fɛnw donc a n'a ka sɔrɔsiw a commencera k'u déployer Biélorussie kɔnɔna la i n'a fɔ a bɛɛ bɛ Biélorussie dogon tɔgɔ min y'a expliqué ɲɛna k'a fɔ ko président bɛ fanga la n'u b'a wele ko Alexandre Lukashenko donc a bɛna fɔ ko Vladimir Poutine de y'o sigi fanga la o man di jamana kɔnɔdenw ye kosɛbɛ mais ani Vladimir Poutine de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo parce que a tɛ fɛ yɔrɔ in ka fara OTAN mɔgɔw kan Biélorussie ka fara OTAN kan olu fɛnɛ neutre de u tɛ OTAN na u ni Russiw de ka di et tout. Bon a ka sɔrɔsiw commencé k'u déployer Biélorussie kɔnɔna la a ka tanki n'a ka char n'a ka hélico n'a ka sɔrɔsiw commencera ka jigin o kɔnɔna la a ka sɔrɔsiw commencera ka taa la Crimée fɛnɛ kɔnɔna la parce que n y'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ko dugu dɔ bɛ Ukraine n'u b'a wele ko la Crimée donc Russiw y'o annexé k'o minɛ Ukrainiens na depuis 2014 wagati la donc a y'a ka sɔrɔsiw bila ka taa yen fɛnɛ depuis sɔrɔsiw commencera ka déployer chariw jiginna hélicow jiginna sɔrɔsiw jiginna américains ka service de renseignement mɔgɔw bɔra k'a yira k'a fɔ ko Vladimir Poutine bɛna taa bin Ukrainiens kan ko invasion bɛ kɛ c'est sûr parce que u bɛ ɲɔgɔn dɔn o kɛlen européens y'u sigi u ko non ko Vladimir Poutine tɛ sɔn Macron ye Vladimir Poutine invité siɲɛ caman u y'u sigi ka kuma a bɛ siɲɛ 2 ɲɔgɔnna nin bɔ u y'u sigi ka kuma Vladimir Poutine y'a yira Macron na k'a fɔ ko non ko kɛlɛ ko t'ale kɔnɔ k'ale tɛna taa bin yɔrɔw kan et pourtant a bɛ Vladimir Poutine kɔnɔ a ko Occident mɔgɔw y'a ka kow kɛ mais a y'aw sigi ka ne lajɛ a y'a yira ne la k'a fɔ ko ne ye manamana mɔgɔ de ye a ye nɛgɛ ka décision ni fɛnw di yan mais a t'aw ka kumakan respecté mais aw nana Ukrainiens don kunbalan de la sisan donc u y'u sigi ka kuma a yirula siɲɛ fɔlɔ la k'a fɔ ko kɛlɛ ko t'a kɔnɔ filanan la tuguni Emmanuel Macron ye kuma ɲini a fɛ tuguni n'i ma fili ou bien Vladimir Poutine de ye kuma ɲini a fɛ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Russie de fo Vladimir Poutine ye tabali jan dɔ bila u ni ɲɔgɔn cɛ parce que a ko nin bɛ bɔ Europe de banaba de b'u fɛ nin wagati in na donc n tɛ fɛ bana in ka sɔrɔ a ye tabali jan dɔ bila u ni ɲɔgɔn cɛ kumana o kuma in fɛnɛ kɔnɔna la a yira fɛn na tuguni k'a fɔ ko kumakan mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ k'u bonya mais a ko t'ale kɔnɔ ka taa yɔrɔ in na ka taa bin u kan jaja ko in bɛ kun ye kuma de ko min bɛ Vladimir Poutine kɔnɔ a yɛrɛ ka propre décision b'a kɔnɔ donc an bɛ balmuna le 21 février 2022 Vladimir Poutine y'a bila ka jigin ka don yan'a ka don fɔlɔ a ye discours dɔ de kɛ un discours de 60 minutes ka expliquer mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko a bɛ fɛ ka mɔgɔw ninnu ka indépendance d'u ma Donbassikaw ka indépendance d'u ma kuma in kɔnɔna la a touchera OTAN mɔgɔw la k'a yira k'a fɔ ko Occident mɔgɔw ka dirigeants ye irresponsables de ye u bɛ layidukan di mɔgɔw ma k'a kɛ i n'a fɔ u b'a respecter et pourtant u t'a layidukan bonya en plus depuis o discours in kɔnɔna la a yira Ukrainiens ka président na k'a fɔ ko u bɛ fɛ k'a don kunbalan dɔ de la a t'a kalama mais Occident mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ye wa intérêt kosɔn u bɛ fɛn bɛɛ kɛ wa intérêt kosɔn u bɛ mɔgɔw tɔw ka intérêt tiɲɛ mais Ukrainiens ka président kana na da la Russie ni Ukraine population bɛɛ ye mɔgɔ kelenw de ye u kana na sɔn k'u yɛrɛ bila kɛlɛ la a décidé ka Donbassikaw ka indépendance d'u ma en plus a tilala ka décret signé tuguni k'a fɔ k'a bɛna taa intervention militaire kɛ Donbassi la ko parce que accord de Minsk bɛ Ukrainiens ni Donbassikaw ni ɲɔgɔn cɛ depuis 2015 mais Ukrainiens tɛ ka accord respecté donc Russie kan mɛlaw de don Russie ka d'u ye en plus Russie jamana kɔnɔdenw de don a wulila a ka sɔrɔsiw a ye autorisation d'u ma k'u ka frontière traverser u ka don Donbassi kɔnɔna la a kɛra mɔgɔw kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛna dan yen de o wagati la jaja a tɛna dan yen ko b'a kɔnɔ tuguni minnu bɛ Biélorussie minnu bɛ la Crimée minnu bɛ Donbassi kɔnɔna la Redi commencera ka wuli a ka tanki n'a ka char n'a ka hélicoptère commencera ka frontière traverser u donna Ukraine kɔnɔna la u donnen kɛlɛ daminɛna u ye ville caman minɛ u commencera ka fɛnw bila ka jigin u ka villes kan que ça soit Mariupol, Lviv, Kharkiv, Kiev o ni yɔrɔ jumɛn tuguni Odessa ninnu ni Kherson ninnu dugu baden u commencera ka yɔrɔw ci